افيك وزارة الداخلية على أساس أنكم يعني حاولتوا تبدلوا يعني المسيرة تاع طريق المسيرة عكس القرار اللي اتخذتوه في مثلا في اللقاء الأخير تاع الانترولاية. هذا اسك سي فري؟ احنا فيما يخص وجدنا المسيرة هذه خاطرش كنا ننظموا مسيرات يعني في على مستوى البلدية وعلى مستوى الولايات. نعم. من بعد n'y avait pas eu de réponse. L'autorité compétente, le président de la République, le gouvernement tout entier, le Parlement, هكذا واحد ما عبر على اللي يصرى، ستادير كيشغل قاعد وكاع سي دي سبيكتاتور. ils ne savaient pas ما على بالهمش، ils ne savaient pas comment s'y faire avec يعني cette déferlante بخاطر qu'il y avait vraiment du monde, c'est tout le monde qui était dans la rue. après chaque jour il y a eu de la répression. دونك يعني كي نظمنا المسيره هذه سيتي اون مارش كي باسيفيك، elle a été programmée pour le 7 juin. من بعد il y avait un parti politique qui a programmé sa marche, donc on l'a décalé d'une semaine et donc يعني on l'a programmé pour le 14. درنا جميع التحضيرات نتاعها، سيتي اون مارش باسيفيك. مي افون كنا مع لونسيان ولي ليكس ولي تاع بجايه سيد عرعر. On était dans son bureau, avec d'autres délégués, quand on a communiqué avec les responsables des libertés publiques au niveau du ministère de l'Intérieur. شكون اللي كان معكم مع وزارة الداخلية؟ شكون اللي كان كيتي فوتر انترلوكيتور؟ هذا نتاع الاخر المينيستر اللي مستكلف بالحريات العموميه. نعم. لو شارجي دي ليبرتي بوبليك. Et qu'est-ce qu'il vous a dit exactement؟ واش قال لكم؟ Il a demandé à ce que l'itinéraire soit changé. لكن انتم قلت non, on peut pas. L'itinéraire a été étudié de telle sorte à ce que نلحقوا نمدوا ارضيه القصر للرئيس الجمهوريه. اللي كان الاتينير راح يكون من ساحه اول ماي نعم. الى رئاسه الجمهوريه. نعم. هما اقترحوا علينا نروحوا لساحه الشهداء. علاش ما قبلتوش ساحه الشهداء؟ وقال لك ما يجيش الرئيس الجمهوريه، قال كي يجي السكرتير الشيف دو كابيني دو شيف دو غوفرمون تاع علي بن فليس يعسكم تمدوا له لا بلاتفورم. ومن بعد واش قلت له؟ قلت له شوفوا تاتر الشيف دو كابيني بالك عنده كاش مهمه، بعثوا الجاردينيه خير. احنا on a décidé de remettre en main propre au président, c'est le premier magistrat, c'est à lui de juger, c'est à lui de décider. هما قال لك يبعث دونك لا سيمبوليك كاع راحت. احنا كيما لجأنا رئيس الجمهوريه كان قارص قبيلي باش دير العنيه الرئيسيه، كان قارنيه كان السلواي انت قذوذه مديرها العنيه في الغشينس. C'est une fuite de responsabilité, c'était très grave. Il fallait coûte que coûte. Même هو قال لك même l'itinéraire يتسمى لي رويال ضيقين اكسيتيرا بوفي با كونتونير سي مليون دو جون. مي يقول لك لو بريزيدون فا ديسوند. سي لوي كي فا ديسوند، سي فوتر بريزيدون، سي البريزيدون دو تو لي الجيريان. يهبط يشوف يدي لا بلاتفورم. احنا نيتي با كيستيون باش نديو المليون لا بريزيدون، عندنا وين نحبسو. وجدنا جوج الدراري طفل وطفله يديو لا بلاتفورم يمدها للرئيس. ولكن العكس هما يافي بوكو دو مانيبيلاسيون. شكون اللي كان يمانيبيلي؟ يافي بوكو. شكون باغ اكزومبل؟ اللي ما عندهمش الجزائر في قلبهم. شكون هما الناس هذو؟ تعرفوهم انتوما؟ الناس هذو سي دي جون كي فول بروندر اون ريفونش سور ليستوار. ديجا on n'a rien à cacher. Il y avait des gens, je me souviens, tout au début du mouvement, avant même l'organisation, avant même la marche du 14 juin, fixer la date du 14. Je me souviens qu'il y a des gens inconnus aussi, inconnus. On les a rencontrés à Béjaïa au niveau des locaux du syndicat des travailleurs de l'enseignement, le 7. Ils nous ont proposé qu'ils vont destituer le président de la République. On ne revendique pas la destitution du président de la République. Si vous destituez le président, qui va solutionner ce problème? قالوا لكم انتم من يعني vous allez revendiquer la destitution du président de la République. نعم. قال لك لافيون راح في الايروبور لو موتور مارش تجيو تو سويت. كاين يستقبلكم في الجي الرئيس هذا يرى. احنا سانو كونسيرن با. شكون الناس هذو؟ وين على بالنا هذا؟ كيفاش تهضروا مع الناس؟ يدير الحطه نتاع الاخر. واش نقول لك؟
Et Et c'est ce que vous, ça. ce que vous Et on a qualifiez de déjoué pas mal de problèmes. Pas mal de de complots. complot. Et subhanallah. يقول لي واحد on va destituer le président. Qu'est-ce que j'ai à faire avec la destitution du président? Le président il a été déclaré élu pour un mandat de 5 ans. Point final. نعم. ما عندي ما تدخلني في الاخر. J'ai un droit de lui revendiquer des choses. J'ai un droit de solliciter على حسب الحقر. راني محقور c'est à lui de donner ordre الاخر. À ses forces là d'arrêter cette répression. خليه c'était plus simple que ça. C'était plus simple. Ça n'a pas été fait. Et donc, des gens, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas en haut. Est-ce que par exemple. Qu'est-ce que c'est que ce haut? Qu'est-ce que c'est? Ce haut, c'est le président et c'est le chef du gouvernement. حنا ما دخلناش ولا يخلي واحد يقول لك سي لارمي كي كوموند سي لارمي. انا ما نعرف حتى واحد ميم سي لارمي كي كوموند انا j'accuse celui اللي نشوفه في التلفزيون qui a été nommé par décret présidentiel chef du gouvernement qui a nommé un gouvernement et le président اللي خرج من السفراج. ما نستعرف بحتى واحد. اسكو يقولوا الناس باللي سي علي غربي كان il a fait l'objet de manipulation de la part تاع l'ancien وزير تاع الداخليه. اسكو سي فري؟ وزير الداخليه بعثني للانشاج. سي ما فوندي سيتي لا فينديكت بوبولير. قال لك il a donné pour la première fois mon nom. نعم هو يقول جامي هضرت معاه. هو قال باللي انا تكلمت مع السي علي جامي غربي. تكلمت حتى اليوم نحلف على القران العظيم. ما تكلمتش مع السي زرهولي؟ جامي حتى اليوم جامي تكلمت مع السيد يزيد زرهولي. vous n'avez pas démenti tout ça. تكلمت مع واحد يدعي روحه انه يخدم في رئاسه الجمهوريه اسمه سيفي. تكلمت معاه. تكلمنا مع هذا الشارجي تاع لو مينيستير شارجي دي ليبرتي بوبليك au niveau du ministère de l'Intérieur. Mais après on a arrêté quand on a vu beaucoup de manipulation, nous avons nommé un intermédiaire. Les gens qui se faisaient passer à Kza pour des représentants de l'autorité suprême du président de la République, des gens sont venus dire nous sommes venus pour parler au nom du général Toufik. شكون هذا؟ Qui c'est? Donc on a essayé autant que faire se peut pour éviter des problèmes. Des gens qui proposaient des armes. Nous les avons dénoncés publiquement. Et nous avons donné même les matricules des véhicules. اللي جاوا لعندكم. ولكن donc يعني pour vous dire حنا on a essayé autant que faire se peut pour que le mouvement ما يخرجش من الاخر على الباسيفيزم نتاعو pour éviter كما نقولوا نلحقوا le point de non retour. Nous avons plusieurs. Et vous pensez que vous avez déjoué beaucoup de complots, beaucoup de tentatives اللي خلاتكم la seule réussite. Le seul objectif اللي لحقناه هو on a évité الاخر. Une guerre civile الاخر. Une guerre civile. اي بور لو بي نعم. والناس هذا يقدر يتري ويدعي روحه باللي مندوب تاع حركه العرش. هكذا il fallait avoir du courage pour être délégué du mouvement citoyen. Il fallait avoir du courage. Donc on a déjoué pas mal et on a attendu يعني كما نقولوا بكل صراحه. نعم. النعوس يعني غنيذا المسؤولين ينتمرث. احنا غيطنا الغاشيه. ما يرقز العالم ولا شي طاس. Le port de Gaïef, à titre d'exemple, déclaré insécurisé. ودتسنا الفوفر السلعه صغمنا في كيشرير ايكونوميكما كما سي تخص الماكله يعني المشاكل مقارنه دونك تمارش